तो बाइक बाबू देख लो देख लीजिए और दक्ष भाणा को मैं संदेह देते जे मां माहेश्वरी पूजा अर्चना चलुचे मातांगर पूजा अर्चना जेन ठंडा पूजा होचे तो से ठंडा नाटा कहना तार राशि का केनका पुत्र होचे भद्रवाय पुत्र क्या बात बोला क्या ज्ञानी दान मंगल लगे तो हम रंग देते में तो उत्पन्न होचे आगे आगे प्रधान ठंडा टिफिन ये तो नहीं लो मनुष्य क्या क्या तार गर्भटा खराब करছে আগে না বাবু আমি ইনতালা গেনছো অলগা কেনটা গেনছো তোমরা কই দেব আগা গা ওষুধে কই দেব আগে কথাটা ভাই না জানি স্বভাবে যদি না জানি বললে ইজ্জত না যা ভাই কিন্তু না জানি চেক করবাটা বহুত ভুল है বুঝলে ভাই হ্যাঁ কাম করো এ ভাই বৃষ রাশি রাশি হচ্ছে বৃষ রাশি खंडार नाम होचे गर्भक्रिया खंडा नेक्स्ट वर्ष के नाम आखिरा करबो तुम्हार ज्ञान है कि नहीं आगे हम सब बोले भाई तो सोने करवा बहुत वर्ष आगे है राशि दिलो यही नाइस पर पूरा यही प्रश्न है स्टोरी चली चला तबे फिरा तो बृहस्पति भावो नथले काटी आनी जाबो बुझलो भाई इसी को धरे तम समय कोने विदा है चलबा के ज्ञानी कोतरे बाबूरे आगे हमने विषय देखन प्रभास यज्ञ और तो प्रभास यज्ञ रे नारद तीनटा रूप दर्शन करिछन कहा के भाई ये तो भाई गुरुजन ने बसी जर पूरा शास्त्र पढ़िछन कहा के दर्शन करेछे आगे ये वर्ष नारद तीनटा रूप देखे कि कहा के दर्शन करिछन भगवान तुम मन इच्छा चिंता करो हे बाबू माता के पूजा अर्चना चलिछे तो हमें प्रथम मान को डाकना हे बोले गंगा सुचे मान को रूप होचे तो मातांगर रूपांतर होचे अनेक तो गंगा सुचे समले मा समले मा छोरी दो तेर करुणा समले करते नहीं समले समले इधर रोमन के तुम भाई कहा काम जब खोले आसने खाली रखाली के धमना ले बात पर खोले आले अंदर खाली धमना ले हर समय टेक्निक सीखने भाई के कहा के नहीं डरो रोमन के तो मर्यादा रक्षा करवा लगे हेले स्टेज प्रोग्राम जनता सबरे कवर कर डांस प्रोग्राम को दिसन ठीक संता गायक को पायक को उभे नाम लित हिकरे पैनल कवर करवार कथा किसी नहीं ए बाबू जैसा मन तैसा विचारणा बोल भक्त कहाँ पहुंचे नहीं बाबू ए बोले तोर महिमा बोले
সমরে মা পড়ুতাও दुनिया का बदलू से हमें भी जहाँ पाना जता सकते हमको भी चेंज करवाए पड़वाओ दुनिया की जनता किंदा नहीं ना उधर तक करवाए ना पूरे प्रकाश ना करो बोलचन जथा सकते प्रकाश करना बाबू आगे तो पुत्र रक्षा करना तो गाना कहছে মাখিছো লাল মন্দারে লাল চুড়ি লাল সিন্দুর মলে দহনার মাল দিশে সুন্দর মা দিশে সুন্দর কেনটা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে সমলে মা পড়ুতাও Krishna
কৃষ্ণ নাম স্মরণ तो भाग बाबू कमिटी आगे मैं निर्देश से प्रभास यज्ञ गावा लगे यथाशक्ति आम प्रकाश करना बाबू केंदा सेवा सोनो से ज्ञाना बुढ़ा है नु पास में ना क्या चले सोना सो क्या जाना अच्छा दादा गिंदा जनता के संता उठा 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 प्रयास जो सोने धन्य है बोमा कोणते पाहिब तुम्ही जे स्थान तो प्रभात चंद्र कथा बाबू पुराण मतरे के कहले बुझो बाबू परीक्षित महाराज कौचन सुखदेव बाबू तो कंदा कौचन ए बिने अरे हर्ष मोहने कदिने
চারণে কেনটা পচন আরে প্রভাস যজ্ঞ কোহরে বুঝায় পাহি পাহি ভক্ত করে রামচরণ আর সেই তো সমানে প্রত্যেক পুরাণের প্রমাণ আছে বাবু ইন্দ্র মাতা পার্বতী পতিবেন দেবদেব মহাদেবঙ্গ ইন্দ্র দেবর্ষণ আলাদা পতিজন ভগবান বিষ্ণুকে ইন্দ্র পরক্ষিত মহারাজ পতিজন সুদেবঙ্গ বাবু তো বাবু আমার কাম গেছে जंगलात কথা पहिला बंदी असो प्रश्न उठून चालवा गंगावती मुसराने पहिला भक्त के दान कर भगवान तांगर मनस्कामना पूर्ण करंदु बोलाउने गवा भगवान तांगर चढ़ापतिर पुष्प वृष्टि करंदु बोलाउने गवा भगवान समस्त तांगर मंगल विस्तार करंदु बोलाउने गवा चलो बाबू हाथी जंत्र तंग कांग डाक्टर
अच्छा टाइम बिताले रे बाबू ठीक तुमको से आगे आसे कहले पे बजालो इधर से कलाकार बाबू केतन लागे हम आसे के जेना जाइन थमा मन तो आ सब जाना कहले गाय पामा में के बजे पामा गाय माना छे बाबू तो बाय को बाबू समय रहला कम पानी भेजा में मनोरंजन दमा कीर्तन के सब किस्म में भल हवा ओरसी माने गाउथबार कथा चंपू माने गाउथबार कथा विषय वस्तु गाउथबार कथा तमर श्लोक श्लोक माने उसबार कथा सब किस्म के तनले भल बाबू गुरे मनोरंजन दमा ए हो गंगा सेवा नसुलना सुदवा कहां के बहा हां कहां के कहां लड़वा कथा हां बाबू ओए केंदा प्रश्न उठवा कथा आके सरकारू खसुछे मत्तरे पडुछे पाताल लीना होउची सरकारू खसुछे सरकारू खसुछी मत्तरे पडुछी पाताल रे लीना होउची मोर हिसाब एटा बंत काकर हितो विश्वास कर बाबू तू का मैं बोला तो फाड़ी बने मोर सब काकर सरकार पडुछे मत्तरे पाताल के फाड़ी बने ना तो विश्वास क्यों जाउछी बाबू केंदा सेवा ला 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 टेंशन नहीं बाबू कोई नहीं कांड राह है कहते आओ यहां तो उठले के लोग प्रत्येक रमन पाने बाबू उठले के कमेंट की ए बुढ़ा हुआ ए बुढ़ा भालू ए बुढ़िया मैं कि तारे उल्टा मैं हो तारे उल्टा जेन के जे करे मैं स्वीकार करमी कि मैं पुराने प्रमाण दे दूंगा कथा हां वैसे पुराण लेखा नहीं ना बुढ़ा भालू आनंद रामन हो पांडे रामन हो तुलसी रामन हो बुढ़ा भालू बुढ़ा 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 असुर देखिवा ए भक्त कहছে कारण छे এই জীবন सोते देखला दिन
রাস্তার গান আছে তোকে দেখি করি মন রসি যাচ্ছে তোকে দেখলা দিন আমার শরীরটা গোটে গোটে প্রশ্ন করে ঘোড়ার খার কিয়ে করে টিপি দিয়ে কিয়ে বলছিলা ঘোড়াকে জনম কিয়ে কলা তার গুরু কিয়ে মা বুয়া কিয়ে তার পুত্র কিয়ে সাথেটা বেতরালো তিনটা তো কহলি কিন্তু মই গুলো অনুরোধ রখিলি মাত্র গুটে অগ্নি জ্বলুছে প্রলয় অগ্নি ব্রহ্মাহুতি দেলে সে মন্ত্র না হচ্ছে সুরপাদ মন্ত্র সুর হেলা তোমার কীর্তন अंतटा मालसुरी आबा मालसुरी गेला सोरी गेला फिल्म तना नहीं बाप रे 2 नंबर फिल्म नो मालसुरी आसी जोर होय ब्रह्म हे राधे प्रेतो जुगर कथा दिने जवान भितर मीटिंग रे चाली छे मीटिंग किए करू छे आथि नहीं करू छे गुडे गुडे फार देबा कीर्तन करो जे भाई उठला के विषय गायला जेन गिरजी गिजा सबलपुरी गायला सही गिरजी गिजा तुम्हें जाना कोन भी गिरजी गिजा पे होगा बंदा सर बोला काय करे कर्तव्य करा बाय करे कर्तव्य करा पहला कहा गई तुम्हें गीत बनते हित लागो थबार कथा लोग हां और फिर तो अलगा साउंड गुडे अब तुम्हें काय साउंड देगे हां जनता के हित लागो जैसे गाना देबो बाबू रे आसरा हमका वायु जेने केते हित बोलू छी अरे बूढ़ा मानो भलाई मने अरे बूढ़ा मानो भलाई मने कावन जे भादू अरे रावण कुआ में मारी बुद्धि ने बूढ़ा मानो काहे वाला है सुरपान मंत्र जदी बुढ़ा बाबू मीटिंग दिखा है कि पहुंचे सदा सुनो चल किया के और फला फला बूढ़ा होनो तो सब
বলে এ বিরা আরে সভা করো অতি বসির বলে কিন্তু চিন্তা করো তোমরা কেতেটা কথা ঠিক সে করে যাই প্রিয় হেডা বড় কথা তাহলে মাছি তো কেন অলিয়া আবর্জনা পড়ি দিলে বসছি মাছি কেবা চন্দনকে ভাল না বলে তুমি আমকু বাউনি বসিও জানিছো কিন্তু তুমি ঠিকটা করো সুরপাদ মন্ত্র একে গুটে প্রশ্ন তুমি গাহাত মোবাইল ধরে করে সাত মারি দেখো পহলা পিরিয়ড কে মুই তিনটা হেলে উত্তর দেইছে এ বিরা আর ভালু হই সভারে ফিরা কথা কই মারাই দিয়া ভালু সভাতে ঠিয়া হইছে দেখি দেখি কথা কইছে কে শুনুছে আরে হনুমানে দেখাই দন্ত শুনি সারি দিওতে মতো কথাটা কাহার দিকে পৌঁছিলা জঙ্গলে মিটিং চালিছে বলি ঝলে জানলা আজ্ঞা সেটা কে লঙ্কার রাবণ আরে কথা জানি না লঙ্কার বসিছে সিংহাসন উপরে আরে উচ্চে হসে বসি আসনে দিয়ে করো এদিকে কাটবি না হচ্ছে ওই তিনটা হেলে কইছিলি তোমার তো স্বর নাই কানা পচরা হইছে লাগে যোগ্য প্রভাস এটা আক্ষরিক অর্থ আছে প্রভাস গাছে লাগে হেলা ভাই উঠলে
আছে তুমি গুরুকে ফোন বি করি পারো মোবাইল বি সার্চ করি পারো আছে বাবু রে আসবা গুড়ে গুড়ে বতরা দমা আমার ভাই মা কে অনেক থর ডাকলে আমি বি ডাকমা যেহেতু আইছো আর কথা কেতবেলে আসি দশরা মাস বলে আইছে বাবু রে সবু আরে হসি খুশি ব্যাপি যাইছে চাহি দেখু উষদান কিছু লাগে পড়ে দশরা মাসর ভাবতে ভক্ত মা মাহেশ্বরী কে ডাকুছে যে মা মাহেশ্বরী কি আরে আইছে দেখো দশরা আনিছে ভাবার পোষরা আইছে দেখো দশরা আনিছে ভাবার পোষরা আরে নুয়া নুয়া লাগুছে সারা দুনিয়া আরে মা গো মা মা ডাকুছে তোর ছুয়া গো মা গো মা গো মা ডাকুছে মই তোর ছুয়া বসি বসি যাও তোমা ও সুনীল দাদা পুরা চা বিক্রি ফেটলে হইতো তুমি গীতর মিঠা নেই গায়ক হইন কণ্ঠ মটিয়া গায়ক হইন অতি চাটুয়া সৈনিক হইন বড় ফাটুয়া আর তনেই কহে হট হটিয়া মেলা বহুত তো গান শুনলি যাওয়ার কথা আইছে দেখো ঘরে ঘরে পুরে পুরে সরে बोले बड़ा ना जमाना के जानेगिरी भाग देवे गाना हवा गिड़ी दी जहां जनता के संता बायु हड़ा कीर्तन में जनता के संता আছে हड़ा केना আছে केना আছে সেই সারা বাইনা में तो चला बोल कुछ भी नहीं ए भैया सब समान दाबो
দে 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 আরে শুনিবা বিদুর সাজানা ফিরে নেই মনা আরে প্রভাস যজ্ঞ বিষয় অপূর্ব বিধান সোনার গিয়ে खाली फोटो ये पिला खावा खावा आसु अरे सुनो सुनो हे पंडित धीरे नहीं मानो ধরো ধরো দেখো ছাড়বো এটা চেঞ্জ করো দিকে এ বাবু আরে মোহতি অজ্ঞানী মোরা अरे माता माहेश्वरी কথা শুনলে আমাকে কারা মিলবা শুনি শুনাইলে तीनटा रूप देखो कहा के ना कहली जे सेला मुई दोष कर देले हां हां भाई तुम्हें इप्रियर कारा गालो प्रकृति प्रभाव चोर कारण कारा हां प्रश्न दिला कहला ई योग्यता क्या दिलागी हेई छे हां हो गायक भाई हां किछि हला खाली थर थर खप खप करियो लागनटा बोलेला ए बाबू चूड़े कारण कहू जे क्या प्रभाव चोर प्रकृति क्या दिलागी हेई छला हां बाबू रे दिले देवता माने बसिछन सभा बसिछे नारद क्या है नारद के पितामह सुत धीमन सर्वलोक एक वर्तिक उनीला मंत्र बतेसे नारद एयं प्रकृति का दुनिया में सत्य जन्म में मानुषु नारद जन्म जब है नारद भी दिने जन्म होइतिले नारद जन्म मना हेसी हमर भारत वर्ष रे भाई अनेक কথা আছে हम रुछ अरे जय वर्ष भाव थे दिले देव सभा रे अरे नारद मोहन सिंह अरे जय बाबा रंगुटारी आज वचन
প্রকার তার মানে হার আছে না হ্যাঁ হসি জামা নেই জানি মহলা কথা কথা তারপরে দ্বাপর যুগরে জনে সৎ করেছিলা যে প্রভাস তীর্থরে যজ্ঞ হবা এরা কে আর দেবতীর সর পুত্র কংস নাশ কহলা দেবকীর ছটা পুত্রকে কংস মারি দিয়েছে 7 নম্বর গর্ভটা উঠি যাইছে এ বিনা আরে গর্ভ এত বুড়ি তার উঠাই না গলা দেবকীর ছটা গর্ভ নষ্ট হয়ে যাইছে 7 নম্বর গর্ভটা উঠি যাইছে দেবকীর অষ্টম গর্ভ যেতেবেলে হয়েছে দেবকী চিন্তা করুছে গর্ভরে হাত রখি যাইছে বলি কହୁছে আরে এই পুত্র বেটি মোর চোদ্দ পিব জীব অষ্টম গর্ভরে যে সন্তান আছে যদি এই সন্তানটা মোর বচিবা আর প্রভাস নক্ষত্রলে দিনে যজ্ঞ সে করিব চিন্তা কারণ কহিলি উঠলে প্রভাস যজ্ঞের আর চিন্তা কারণ কহব যজ্ঞ যজ্ঞ অনেক প্রতিশব্দ আছে যজ্ঞ ক্রতু মুখ চিন্তা করেছে যজ্ঞর আর দুটা কাজ কহব জাগন হয়ে যজ্ঞ জাগ এটা এটার দুটা কাজ কহব 2 নম্বর পেয়ার সরি গলানো আমি কাজ চলে গে আসিছু ভাগ মানে সেটা চিন্তা করবা না মোর পুরন্দর ভাগলে প্রশ্ন পুত্রেছি হ্যাঁ বলছি মহাপুত্র এ পিলে কি তাকত কহিলি আমার হ্যাঁ কথা কেন আছে কেন তুমি আসিছু প্রশ্ন দেবে পহলা মোড় আছে পহলা বাক্য কিছু নাই আর তারপরে প্রশ্ন আকাশ পড়ুছে স্বর্গ পড়ুছে মর্তনে পড়ুছে আর শয়তানকে বের ফেরা ঢুকি যাচ্ছে এটা তো চলে এটা তো জানবো তা সুখে আগে স্বর্গ পড়ুছে মর্ত্যি মর্ত্যনু ফের পলকা ঢুকুছে পাতাল লিগে ঢুকুছে টাইম পাস টাকার জিনিস বাধ্য হো আচ্ছা জানি না মা তোর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে শুরু থা পিলাবে কান আছে দীর্ঘাকি দীর্ঘ দন্তি তনুজ বড় বড় দেবতা দক্ষিণাম দীর্ঘাকি দীর্ঘ দন্তি তনুজ বড় বড় দেবতা দক্ষিণাম দিব্যাস্ত্রী দিব্য কান্তি দরদমনা তুকুলেই হি তৃপ্তানাম তৃপ্তাতন্নেই দিছি দিছি দধসি এই দুর্গা দলে অতি দুরিতম দ্রাবদন্দা বলে দুর্গা তাণ্ড বাজুছে দুর্গা পূজা নাচিয়েছু আর তুই না কার করুছ তুই হ্যাঁ স্বর্গ পকাগিরি পাতালকে লীন করতেছ হ্যাঁ ये बिले श्लोक का बोलुचे पहला श्लोक गुटे बया तू अपने प्रश्न ने दे तू बाहा करे धर्म हेता ने किछि किछि नहीं स्वर्ग पडुचे पतला पडुचे फिर मूर्त के जाउचे कना बोलछि अरे जलाबो अरे स्वर्ग पड़वा आइए मूर्त के मूर्त नो पतल के ढुकबा जला न तो कना है कब्बा है वो सुनुथा
হ্যাঁ কেন্দান্ন কইয়া বুঝিছো হ্যাঁ নিশ্লুক তাণ্ড হ্যাঁ নিশ্লুক বলে কোন ইঞ্জু কিনি গে হ্যাঁ নিশ্লুক তাণ্ড কইয়া বু হ্যাঁ আরে বেলা চিন্তা করবে হ্যাঁ আপনি কথা আছে বলে ভালো আছে দেব দেব দিয়া দিবে জন্ম হেলা পহলা জন্ম হেলা তারপরে জুয়ান হেলা বাসুরি পাইতে বইয়ামা হ্যাঁ বিলকুল বইয়ামা হ্যাঁ বইয়ামা হ্যাঁ ঠিক আছে পিলেব তোর প্রশ্ন কেন্দ্র যদি চিন্তা কর পহলা হ্যাঁ আগে পহলা জন্ম হেলা তারপরে জুয়ান হেলা সেলু তাকে পুড়েই দেলে মরে গলা ফের জন্ম হেলা ফের জন্ম হেলা তারপরে কানা হেলা হ্যাঁ ও কইলা হ্যাঁ আ কইলা হ্যাঁ সেটা কি কি আব্বা হেকে শুনুতা বুঝি পারলু কি পহলা জন্ম হেলা তারপরে জুয়ান হেলা তারপরে মরে গলা পুড়ে দেলে ফের জন্ম হেলা তারপরে ও কইলা আ কইলা কানা কইবু তো এটা টাইম পার ভেটানি মারা পাশে না ভেটানি মারি এইছি জায়গা নাই না କିଛି ଆମର ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଓଲାର ସମ୍ମାନ ରଖିଛନ୍ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ ରାମ ଦେଖବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତା ମାନଙ୍କର ମନୋମାନିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ରାମ ଦେଖବା ବାବୁରେ ମାନଶ୍ରୀ ଶୋଭେ ଗାଉଛନ୍ ନା ଶୋଭେ ବଜଉଛନ୍ ହେ ମାନଶ୍ରୀ ବିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଶାନ ଧର ବାଜୁଥିଲା କେନ୍ତା ଥିଲେ ଟାଇମ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଝର ଗୋଟେ ଆସି